Itu fanatik dah tu mana nak buat tu? Ya mereka macam apa? Gol mereka ni nasi gol. Safi mana? Kalau mau ke berapa lama? Ça belle minia et à la million 1 million de vues on m'a fatigué moins de 10 jours che barachena waray tuguna waray demsena ngulu ndere asengadi ngato kungodon che mama na boli chogo e che taki jukuna mugu flato isa o tai krentaje ay boli karsa bese boli la ay al usen bot mataka bu rafla to ko kabako ay che onorole mila sake che ne su ko le mani dongo je billahi ta donde oiche dozo fille ko ngono atemena don roga oiche kama le mese sola ay abi amada so boli da mama ay ko wereke chendo ndey safi Julangolo fly nyongena e kanu nyanyinu boy adaka mi me nyefe o jota la fiu e sino magati i muso ta e re katla ka nyefe mai aga nyanyini mono ne bezenna ne ave ngwe waso yo waso sino ibake mo go bai ne me fabulo
Ah. O fana waso yi. O fana waso yi dɛ. Ni n'a yala la maa ti ɲininka. Maaw b'a ye. Ne kun dilen don. Fugula de b'i kun na. O ye tiɲɛ. Sinon ne y'a bɔ a la. Kabako. O tiɲɛ bɛ don panparanpa. Walahi. Nderi. Ne. Dɔnkili bɛ kalan. Nka dɔw ta ye talent. I n'o bɛ wolo de. C'est inné. Inné. Tubabu b'a fɔ cogo min na. Voilà. E Jabara. Cɛ ni bɛ se ka baara la kɛ n'a ka di. Ni bɛ se ka baara la. A ka di. A ka di walahi. A ka di dɛ. A ka di dɛ. Ni maa bɛ se a ka baara la. A ka di. O de la n b'a f'i ɲɛna ko diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ kana don wari kama fɔlɔ. Kana don a tɔnɔ kama fɔlɔ. Parce que diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ f'i ka passionné de fɔlɔ. Tiɲɛ don. Ko ko hali n'i kɛra bocɛla ye bocɛ kanu ka k'i la fɔlɔ yanni ka kɛ bocɛla ye. O ye tiɲɛ. Mais kana don bocɛ la ko maaw ko wari bɛ sɔrɔ la ko n bɛ don bocɛ la. A ka taa di gbɛ. Dɔ ye immeuble jɔ bocɛ la nka dɔ yɛrɛ ma kɛ fɛn y'a la. O ye tiɲɛ. Baara o baara n'i b'a kɛ n'a kanu tɛ dusukun na a tɛ nafa ɲɛ i ye. O ye tan de kelen ta ye. Parce que e bɛ don tɔnɔ min nɔfɛ n'e ma tɔnɔ sɔrɔ e bɛ décourager. O ye tiɲɛ. Mais n'i donna kanu kama i ye fɛn sɔrɔ i ma fɛn sɔrɔ o bɛ to i dusukun na. O ye tiɲɛ. N terikɛ. Ne. Sinon don min na an yɛrɛ bɛ don vidéo kɛ in na. N'an ye 20 personnes sɔrɔ live kɔnɔ don min na cɛ an kun b'an disi waga waga. O tun ye content. An b'a fɔ bi an ye jama sɔrɔ 20 personnes a ka haramu. O don kɛra bi a bɛ cogo di. Cɛ bi an tilala f'an y'a to an dɔgɔninw bolo. An tɛ girin vie ko bilen. An tɛ girin girin. An ko denmisɛnninw b'a nɔfɛ. A yira ko an tɛ girin girin. Hali n'an y'a kɛ ni maa kelen y'a lamɛn. Anw b'an ta fɔ o maa kelen ɲɛfɛ an bɛ taa n'an sen fila ye. Walahi. 1,000,000 sɔrɔla. O fête bɛ ka kɛ. O fête bɛ ka kɛ. O komi e ka masala banna yan. Ne banna yan. E banna. I bɛna frappe kɛ. Ayi e banna yan. Ok. A tɛ girin girin. Jama noire. Muso kɔnɔmaw fasa. Na k'a kala Ko ne ka masala banna. E ka masala banna. E jɔ n k'o k'a la fɔlɔ an k'o lamɛn fɔlɔ. Muso kɔnɔmaninw fasa. Cɛ ne ɲɛ bɛ go caman na u bɛ ka kɔnɔma dulokini don kɔnɔma tɛ. A tɛ miiri a la masa. Yan'a ka taa finikolon siri a yɛrɛ ka kɔnɔ d'aw la. Mais on est ici. On est là. Nous on est là. On est là. On cherche l'eau depuis. On ne trouve pas. N terikɛ bɛ yan a ye na doter. Capri. Walayi terikɛ bɛ yan a ma furu muso t'a bolo a ye na doter. Bi de y'o fɔ. Ne y'o fɔ bi kɛ. I m'a fɔ n ka kɛlɛ banna nɔ. Kɛlɛ banna. Yarɔ bɛ ka daminɛ. Non kɛlɛ banna. Ok problème t'a Non la. kɛlɛ banna. Ne y'a daminɛ yarɔ ne ka ɲɛngo den yan bɛɛ bɛn'a ka jamana na. Bɛɛ bɛn'a kan mais. Ne ye muso dɔw yɛrɛ olu dɔw bɛ ka funu maranin don u ka duloki kɔrɔ o fana tɛ hɔrɔnya yɛrɛ. O kɛra musokɛnɛw de. Kamalen wɛrɛw bɛ yan. Kana jugu la musokɛnɛw de. Marifa fitinin bɛ yen Aras 24 bɛ yen. Lili Siko bɛ yen Jovenisi bɛ yen Momo Siko bɛ yen. Siko ka marifakisɛ bɛ yen. Nin bɛɛ bɛ yen. Lili comment on appelle Siko Junior bɛ yen. U ka ca Morgan bɛ yen. Cɛganaw tɛ ban. Hata di ninnu dɔw masa u ka ko kɛ ko ye. Maa tɛ ko ye cogo dɔn ko ye waati ka surun. A y'aw pan fitinin kunna a bɛ maa ɲɛnama ye. Maa tɛ ko in cogo dɔn waati min ka surun. A y'a lajɛ ka fɛnnin dɔw kɛ fɛnnin dɔw ye. N ko musokɛnɛw don. Teriman faamu. A ye fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye maa kana k'i yɛrɛ ma ɲɛngo ye. I bɛ fɛn bɛɛ kunkolosi la. I bɛ fɛn bɛɛ kunkolosi la. A bɛ muso kana. A finigolosiri ka bɔ a la dɛ. Musokɛnɛw don. Maaw bɛ yan u bɛ s'u ka baara la. Baarakɛlaw bɛ yan. Cɛw bɛ yan u bɛ s'u ka baara la a ka haramu. Kogo sanfɛ. Olu tɔgɔ de ko n'i y'a ye ba ta kogo sanfɛ. Kogo sanfɛ. Olu ka maga i la. Cɛ n terimuso n'i m'i kɔlɔsi a bɛ kɛ fila kɛ ɲɔgɔn ye. N ka kɛ ba ta. Ale ma ɲi dɛ. O man ɲi. A y'a di maaw ma maa minnu mako b'a la. Tiɲɛ ka fɔ en 24 heures presque 400 000 a ka fɔ. Manje bɔra ka dɔ fɔ kunkolo jugu ma dɛ.
wari tigi de nyaadi fini tigi de nyaadi sanu tigi de nyaadi jamana tigi de nyaadi fama kele nyaadi lenga fanta nyaadi mona kai bara don't fall kana malu don't fall don't fall Quality. Bad. Planumba. Kono malu don't fall Allah. Allah. Flanumba ya presentesa. Flanumba. Amin. C'était juste une dédicace à toutes les femmes du monde entier. We are together. Ah voilà, anglais fora. Bigi. Non, il y a un ami moyen quoi. Bigi n'était que l'anglais fort oui. Kabo kai kana solo bamago. Ko you have I get it. Ko I get it. Asisa moni barachena. Ayanani. Atunga shirifu msobe akorofanya. Parce que l'anglais fort. Ayanani de way anglais do. You have I get it. Tiens, je suis nul en anglais. Have koni. I have your ko I go have be dependent. No, have into ko me get it isa. Have together they do together. Go together. Check bigini yando ya. Avu ngoni mado ko ndo kuma duwe me get it isa. Have ito kuma duwe. Ale ni hawa nuni wala ani ya avu ulube be fam. Me get it. Together. Qu'est-ce que c'est ni? Andrega kan nyi bigini te son awneni. Ko together. Bigi te se ale te se ka bok kai kana on soro bomo ko kana anglais. Impossible. No. Amini ya kai Bamako. Kana anglais fo akana ke nene yede. Ato ami. Aya te so ma bigi Ko together. Demi ara de. Ma fo ne de ko together o ebede wo. Donc avec kan tu kan fli kolongo maranga kana. Gede ko di maranga wonna ane kaso ngaka we kolondi. Gede. Sama dire kan tu kam la kolongo. Wala to have together. Have to get it. Bigine baratien. Tu koni o ne. Get it. O kono kono na. Kono liu. Akana te se kapuli. Ka wan tu na kono di. Nkono mado. Mitu. Ndarge baro gana lisi kay ha. Nkono mado aya kono irana kale kono mado. Flani nkono na. Katla kana ko to have to get it. To get them. Mitu. Ya na yoro nikala parce que ne ndenge na petini ye avec akala ni yoro ni na me akorosa amova malen dangle me de ne tangle on ne retame no kon angle dai e sumangana for you why ne bodon you ma tete why sino alo dona na ne amba anga mana tlongela na afoni mako God bless you no ne fana ka fa God bless you about God bless you na che yanke oh mais allez dire que na fone manga privé kono ko nga live kono ko God bless you. Ko God bless you. Ko God bless you. Che joni mi ta sara wala be blessé mana kula jamana na ma dani na parce ni ma fli aller sigile min Nigeria donc ko God bless you wa do danga deunde parce que binu masa to de do mo dala hal ni tefe ku ne no ni no ngati ka wallahi mais aya fo ne ko ne aka commentaire ne a jabi vite fait na ka ta quoi mais ntla le nya bloquer de ka bonga direct ko ibara ay mi fa ko ay miya
God ye wardi flaga God. Akoni na fone ya ko God bless you. Ko wardi bless you. No nga fana manga fa God bless you, nga ba God bless you ne a bloqué. Akoro de ko wardi bless you. Atisi kana mana ka ko. Ne tade nga conduit ni mi ma contacter TikTok conduit ke regi direct ge. Oui tiens. Amana kan no wala ne be direct la ne te ko concentre commentaire kan parce que Black Road bina kana frère ma ki anga fa anglais. Et puis nous sommes à la Karina ou Bella Jelena. C'était juste une dédicace à toutes les femmes du monde entier. We are together. We have together. No, I'm a truthful. You have together. You have together. Ay angle ka mina o mana au bismillah na ko ni kera ne akili be mina na garo e bi ka haram ya donc tuli borala tu fali borala ko you have to get est-ce que on te ko avre ko ami intergue o ko ni angle ka mina ko fo on est ensemble yo nga ko on est ensemble jo mena koro fain parce que anta angle mere an wona anta angle non do fana ma ko why are good why are good okoro menasija anyo fam yawo me akoro yenye jumande bebe na hukanzawo why are good akoro aide dogo ko koro de ko on ensemble tisika koyi on ensemble te one love ya one love one love people yes one love people ote on ensemble aban orido ame wet out gede o on te on ensemble yere do ba man kan se mesa kon on ensemble wa ala fra anglais na ko to ni cha ita anglais mesa ni ta anglais men ni be ga fuko on ensemble har ne ni ba da ko WA ne fana ba me kateme ni ga bini sampreti bigini mo fo de bigini mo fo ko we WA ça veut dire we are maintenant ne janere bi se prononciation na kateme ko we are good ti ngala mi we ndere mo ye don ge gana nye Nigeria nunge senga che le bisangela voilà parce que tra ka WA ngala che voilà we are good c'est ça akoro fo parce que mi fora ya otako o teseka ka akoro on ensemble koro de ko one love people ouais on est tous ensemble ouais on est tous ensemble on nous de kala one love Bob Marley tada one love my people. I am happy my star had 1 million. Hey, ante kon nuna de ayaka kon ndari afu ye ku anglais bola ay anglais bola parce que ano anglais ka bola anga fo bamanangana voilà anglais ka bola ne ere mami nte to kanji jile ere me ni na anglais fo ne ote ka bochi nono kumulai ngache ka frappe flani umba ko aka don foli flene me finungulo siringa bola do yu kono nugu betige ne pilili jamana ngono te sika kono ere tabli ni i kono nugu tige yani bigini ka dongli da o dongli dale ni misale ka ta finungulo ta ko o siri i naga koro muso ganado ite sirala nyi saya bene muso ganado dongo do spermbeji ma kono be jigi kono muso ganado ma be lande metala de be lande metala changa chebi fen don me no mba don c'est ka free de boy ibin fen be don no kuma don folo de me bora lawo parce que folo be ni wa woro no kuma yala lande me kuma ne poshi kono yala ka haram ouais ni ko danger do ma fo ni kunu yo kunu hali na so kono ma do sadla be bo ngate ite mo ko yega ba interga ne ma fenge mala de yeni ga no kunu am ma ne ma ke mo la de wire de no mbala ni mbati bi mbala wala te bola ni kam bola si bola yake ni metlo Allah wala so ne ma to de ne ma de kay tete ibora ka fo jama na ki wa do ma be lande metala do ba talila iko kite demolo ouais amana dayla dro iba tufa ka boti ne ku da do ko bibese ko konomalu fasa be da o konomalu fasa dale kan nimisa ka ta fini i naga fa fini ngolola challenge ma wulo kama de adara do ko muso konoma utadu wado fana kono fale lo fiedla u kono mate de o fana be ay muso be fieni kapote do kono be funu
ndatin sa don baro la non ne de au fi on me na ke les jeunes ko la formation quand même a mai reçu ne chaki de ke nga che wallahi ndugu kiba kay ni be plaisir na no tsaka ke jeune ko ne ke jeune ko lo pi ere mo ta consulter ni sampare je ote ge d'ailleurs kuma yere tiré nderga be tadi minu ma eto lu don kuma yere tiré ne mai ne hey ne muso e ka cabinet la ko jeune ko lo ne kundaro wono ko goy foka se wallahi billahi no de bi ko gane i ko re ma janga jani yere ko ale ne muso arasba ci daga mo muso consulter mai arasba ci di bebi ka mo ko hal imamu be ga jeune ko lo goy sija e ne kera ne akele ne ekele ante kele la hala yere se akila no minu ko dinema muso ko ni vora ante kele ok nyenta blanc poche ko muso ntai bo ka fo abora flan bawu kono muso minun kono madu kono ma ka fasadu muso kono ma fasadu muso kono ma fo muso kono ma be muso kono daga babe oche non e fly de oche muso kono ma be kono daga babe oui parce que do san kalotan flan ni olu abiki kono ku kono ma do te jigi oche foi to yo te foi bara ni kapotite parce que ni muso e yo yi samba bi biri lamini bi biri abe ba ke ni preservatif yi kono ni be funute oche wa ibi ali alo sigito be bochi abakote sino muso kono ma ladate bo farayo muso kono ma ladate bo farayo ne muso kono funune kuma le de sigito ale de be bo fara akono matede akono de fale me finyana oche parce que ni biri finye be do ate bo wala ba bo fara bo ra monso la bande bo jeri oche abora flan kono manu ne kama minu kono madu fini ngolo sirla no aya nyimbwala kono daga ba ku nyimbwala e kono de ka bo depuis ala yida e kono ka bo afora ko flan kono domba flan kono taba ko domfoli e be ti kono ba de yira de kala ma le domfoli ishembwala itate abla itate de itate o signera ko foka bwala kata kasinga ta muso ka dongili massacreti kata valeur boalati alawla kuminga ma objectif ma atteint ka sabuke tere jugude nya yi pilili kunu foki nugu betige itesa kono table kono ma don foli dali e kani i furu ira awna ko e kono ma do ka soro i kono mate ala nyebila de ite malo ya doni ala nyebila ala nyebe bela de wallahi wala nyafo muso ngu ga dobo tobu ka preservative ko ya kanne meneme ni maja kitesi negela adobo fenna parce que kono adama den kono de kabu kuma o fana te herede ayo mai o te herede o mai o deguni o deguni wallahi wa imana iteseki ni inolu e shedu kanga tan lafia ay kana korobode ay ti lafia wallahi fali be lafia sadiri mangami ni no dara shamru kono manga abe mangami bo al gardno la teron tabe nale gogo ngolu be dubli frapu de ke kuma lu gogo bom era silewa gogo fani banya mungala la ibi era nyina wana ka dubla mo kele de ki jamba c'est général tengata do de la ka ci solo le era nyina ngol le chercher de mon village sont venus tawne bom li ci ni fani mbache ala fala ay frapu kele ngel mais deuxième coup là che ay risuga bomu jugu bami mbole no sa ko satande che ay fen jel satande to mangamo nako ko bim bum diko moi le chercher de mon village sont venus tenga te jomai to ko mo ko tes no ko ka shenen du walma ka ngamur ger du ka ngata repoje be tan samru ko nak mbulo ikirani teni tenga kangata don mo ko mi segata muso kono fa dumuni na choko de kangata repoje kata soko na yelma ko ki bulo ikirani rishi o tebe ger fradi hali mangami nde abeno che bulu zo repobola che do fra mo to nyode aka harama ko wolum la mega mi vie mana kante muso chamande bi u kono funne ndo be fiedi ibu kono fa dron e ba fuka ngata repoje ti dayoro na dron na ya da kono daga bay na dron ba faradi na ya ci na ko par la fiere be ngali ko na soro fajo ma ci kami itanga che cho drado ne na soro atoborono en do be nyona aka so krata no tapo ga dugu ya awaya be dugu ya la re walma franci hotel file ne be malem a sangare kala be malendi tanga che mo be sangare ko hotel na be maleni ngo ni ma hotel tan ni ke borani na imana dara shiga
Awa be yang ma be yang mana au be au ma jogo hotel doa o jobila ha ngo senora muzore tara yonga samuru dala ko fonante photo da mon ateta ha ni fani mbake ko ka photo hotel dala dobe o musangare ko hotel ibisi la porte montre la ah ane tarai kon fonante photo lita hotel dala hotel kono nga samuru dala kana nusoro nga samuru numero be samu nkofe ko fonante photo da mo ayde ngone ba mo yamon no tungara akono ko siko ikada mi amika vile shuma ayde mo yandede ire tintige daro photo no o nyedai na che iki mo go be che oni mo jole ni go jongo mi wont mo photo ira bela mo chiko ni musoro re hotel la ta no ubake umsangare kala France umsangare kala tlanche be malien li madam bilahi ibeta hali temeto kibe taiga fama do la hotel la be ku kono kini muso do de bi wa wetla ka to de ku ka par nu we tonche la domino we te to de he sugere te fama hotel kono kasi ni jogo ni jugu yati ka soro jogo jugu yati la wallahi uti takundo e moru jamana ngono moru wena obeji hotel de la okay soma obena obeji hotel la okay ama fama obena obeji hotel la wallahi mais ese ta visitera no do yewa abe bisika ka muso we na be tisika ka muso we ani wakati dola muso ka tanjo hotel kono ko fa kan la jaba mais tu me futa na na sule be o futu da ai za utata no aka haramun data ni ala soro e to soro fe do fa fe atme gela ibulo ale we nga français siki ne bwana aga barad la cedo be benni ga barad mais auto contrôle de routière yede ha hotel era formation o interdit no hali mi do ma hotel ko no ita interpellé ouais formation carola pe mango hotel papier de fin de chapé hotel de bénévole polyvalent ouais au diplôme de bénévole a formation ay interdit no ka ali ni do ma do ni ay hotel ko no ita do be ya cause na kana interpellé oui ti atui bisa ka fo ka teme mais ita yinga na kuna ini jonde be o tika sirai ouais ça c'est la déontologie voilà ça c'est dérangement de clientèle on peut porter plainte mais bien sûr nous on ira fo ina dans la plainte do commentaire o menon neto e senero bo to do ay o technique ne gere bonina ay ne nga che kana tay ngile o ta juko France hotel beti tawaro de wala jamana ngono ni fulle no kana tromper gele ya koroba dro ay no mario ile bude ami ile bude ubisega ta fo gere e ton sigiro laki e shiko ke aw ri na hotel la dro man wanga cheni jongo mi ni do yi nyoko fe kasimo o kodo ne ku filmeti inga che jongo ambo kuma fe ko fe koko safa yo ngache chora tu musunya na mankalo mais man fu era de ke horone quoi ile mawe atinya sala cha to gando corriger oui atu gando non ni mawe ma yakena beni fani mbake ay longe mi yange bagdadi ngache saba mfranyona kan filme kasro amonenshi bah oui non ni akoroba me sayona mais ngache idunga video do be kibe cha rouge o nyoro ngoro filmeli kalama me o balanda fana mais ngache ali tumo o tourner la tourner ka téléphone ngono ah bon mo petini c'est ça il ka cha rouge ta cha rouge mo ni o lu fara flene de ni firlaw ni salati firlaw imana takiwati kungulu ko fedro iba fo ko no ko ya rande fu no ta rande joyenye ali bochito ali bon utala je ni be bon sona kungulu ko fe ibe mon ne be ni me si da ni me ta solo na me to ka njo yoro jakala je ni mo ta ay be ta souffre wallahi ne rebe na coiffure changer quoi mati se gini nga uke jamana kono hali doni ko ko te fana be fambe fe dugu ngono don falo kono mbora mais muso kono ma utadu kono ta bali tate kamalen di bolo cheti bolo erbe ta i furu fa fini ngolo la ko kono malu don foli i kono ma do wa i kono mate o te kule de nyai aya ba jambla ko mbo ngane ni kono mate yi nyimbo ala dongili bingine dongili chamanda ya minte muso kono ma ko dongili aya upaya foka bo fara muso kono ma mo donga o fede o ka turu sera ya tu ku ka challenge ke tranquillité la na ka no déranger o te be voilà aya bingine nga numéro 10 bora ayo wu kele ko la ya mama kuma kura mi mbora ko sayna ni ato
ni voilà mot de passe nara wi o bora ya minnu kɔnɔma tɛ o y'a dɔn kɛ yan mɔgɔ ma kuma o kɔnɔma ninnu ta bɔra aw bɛ ka taa aw furu fa finingolo la o ye ɲɛngodenya ye ka bɔ a la non o ye bakiliya de ye tiɲɛ la kɔnɔmaw de u ta dara yan u ta dara yan u ta bɛɛ dara yan n'aw kɔnɔma tɛ Safi ka fɛn bɔlen don ani so a ye taa dɔn kan o kɔni ni kɔnɔma tɛ bɛ se ka dɔn sugu bɛ k'o kɔrɔ o bɔlen don a ye taa dɔn kan mais kɔnɔmaw a ye kɔnɔmaw ta t'u bolo muso kɔnɔmaw ta ka t'u bolo n furu ka bon i t'a la i furu ka bon i t'a la dɛ parce que n furu ka bon ani n kɔnɔma dɔ ye fila ye t'i ka bon fara i ka sɛbɔ challenge ko in na siko bon o ye 24 mɔgɔ ko bɛ cogo di non cɛ ka fɔ jamana in ka jɔ bon comment on appelle 24 heures o ye 300 000 300 combien yo on va visibilité là 300 combien 1000 vues presque 400 000 vues presque oui soro vraiment félicitations mais 494 000 vues 394 000 vues vraiment félicitations oui donc Ujo bêtise ka nigere non oui donc je peux dire que c'est la première fois qu'on a été en 24 heures ama la ma ke folo peut-être non peut-être le terrain hadi sirigi ma ke parce que yaro malé on fana ni visibilité ko kuma fodro bébé ti giringi da sirigi de kan sirigi man nge folo da sirigi man nge mo sirigi ba man nge kuma bene da geni wa ay ko ni min kera mi ma bali ala yɛrɛ ma min bali ka kɛ ne bɛ se ka bali k'o fɔ o bɛ fɔ o bɛ fɔ j'ai jamais vu courage n'u y'u timinandiya en une semaine u bɛ 1 million gosi u bɛ kɛ Safi ɲɔgɔnna ye n'u y'u timinandiya u bɛ 1 million gosi Safi denmuso de don Safi bɛ se ka kabi ala ye da e fugariden Safi kɔ ne y'o ka bi ku yɛgɛyɛgɛ ayi fugariden tɛ taa ma Safi kɔ a bi ku yɛgɛyɛgɛ ni n'ale kɔni ɲɔgɔn dɔn i tɛ kɛ fugariden ye o tɛ bɛn ayi Mali kɔnɔ jelimuso 3 bɛ yen manamanakan tɛ n bɛ k'o f'i ye o ta i k'o bila i kunkolo la i k'a fɔ yɔrɔ min ka di ko Siko y'a fɔ jelimuso 3 bɛ yen n'i tugura ko i tɛ kɛ fugariden ye hali ni diɲɛ bɛɛ bana i la i b'i yɛrɛ ta jelimuso 3 artiste 3 parce que kelen bɛ o tɛ jeli ye Umu Sangare ni Umu Sangare kɔni i tugura Umu Sangare ko hali n'a kɛra 48 heures de ye i tɛ kɛ fugariden ye wasolon kɔnɔ cɛ Umu Sangare kama wasolon bɛɛ kɛra kɔnɔ ye yiri tɛ yen bilen o ye yiri bɛɛ tigɛ ka kɛ kamalen kɔni ye bɛɛ kɛra kɔnɔ ye mais sigifɛn tɛ yen an t'an pan o yɔrɔnin kunna sinon an bɛ woro sara dɛ bon n y'an ta bila n poche la an pan o kunna nka artiste 3 bɛ Mali kɔnɔ ni tugura olu ko hali n'a kɛra 48 heures de ye i tɛ kɛ fugariden ye a premier Umu Sangare ni kɔni ni Umu Sangare tugura ɲɔgɔn kɔ k'ala o tile kelen de kɛ ɲɔgɔn fɛ studio la i tɛ kɛ fugariden ye i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ ko karisa bɔra yan Makwate numéro 2 ni tugura o kɔ i tɛ kɛ fugariden ye i mana tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ k'a bɔra yan fitinin sabanan o ye dernière génération ye Safi Jabate ni tugura Safi kɔ hali 48 heures i tɛ kɛ fugariden ye faden tɛ se ka télé gosi la ni fadenw y'i bi dɔrɔn ne tɛ ye bilen ne bɛ Safi ye quoi a tɛ fugar kabi ala ye da ye gɔrɔjɛgɛne ye dɔnkili lamɛnna na Safi nɔfɛ e ye gɔrɔjɛgɛne dɔnna Safi kɔ non pas du tout jamais ayi ale ka sanu o ma Safi tɛ dangaden tɛ tugu o kɔ dɛ ale yɛrɛ dangaden tɛ jɛ Safi ni dangaden tɛ jɛ ni kɔni ni wara ye ɲɔgɔn ye ka aw jɛra 48 heures ni n ba cɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ la a bɛ fɔ ko karisa tɛmɛna yan a n'o siga ka bɔ i la t'i da i ka sunɔgɔ sinon dɔw ye artiste dɛmɛ jamana in kɔnɔ olu yɛrɛ buruna olu tila ka kɛ dɔnkili lamɛnna ye o artiste kelenw kɔ n ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n bila yan ne t'o dɔn n bila yan ne tɛ mɔgɔ dɔn tɔgɔ fɔ ma ye jamana in kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ dɔn a fɔra ko n'i ye maa tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ sisan k'i bɛ taa kaso la mais ne tɛ mɔgɔ dɔn n tɛ fɛ ka taa kaso la ayi ne tɛ mɔgɔ dɔn mɔnna sinon o bɛ Mali kɔnɔ dɛ c'est-à-dire
ko damine kana ke artiste ka défenseur qui yere ka défenseur qui yere ka protéger parce que et de sanga ka bonale ka sanga mais ka tlaka ke dongli la minena ya ko ne o e malla re tiens la ne de barban koy parce que ni do be ko ni tugura danga denko i hakila ko danga dembi ni tugura ko e ma tugale ko ale tuguri ko parce que ale be nyema domina be tugako ma ale be tla ke ko mai abe fodi ma bomo ma fodi ma ko ka nyema ke ko mai ka ko ma ke nyema o te fakale jaro e fiu o be malare ka ko ne jel muso sawa min vie fatia ta o kan ni ya bla yoro odu bana ka tugolu ko ga ke fugarde ayi ala ka hinin nabi ndu jabatila ayata jongo musangare mo ko ku farala ci hando ke mais halu farale ngo fe nabi duga dongli be nabi duga dongli do la da santa nyina wabi la me sangara démission de do may mona sumunu ay sangara de la dege amana bla youtube ga hali china be abe million de vues fugar dinte katu sangara ko ga fugar de ay tiente imatu ame sangara me do te makwati numéro 1 tiente mavo ka bon artiste la de ngo ka tu artiste ko sinon tada ba mo madila ngolo mais ngo ka tu artiste ko ka degide quoi degide kana no fe ina fa ka demiseni ngame muso kunda mali jeli kunda jeli milieu kono artiste milieu kono sinon ni ko ngata rapper kunda sirigi jabate demiseni chaman ke fe talibi demiseni chaman ba ke fe iba wane demiseni chaman ba ke fe gaspiller demiseni chaman ke fe mala rapper koroba ulubu jantu ka demiseni no kosobe c'est vrai mais anga jeli milieu inde kono tu jantu ko fe mo la o may we sumu soro kuma dula lutu ko mo invité mais o te safita te magwati ta o te sangara tai e ma tellement que nous nga je ku jara fo mo ko mere fi c'est vrai mais fengele fo ça va beba oui tiens de fidini ni yoro la men yesebe ouais nabitu ani sangare o presque 20 ans de ge o te kuma o 20 ans aya la dege donc lila aka premier album sangare de tra produit kadama kadona studio kono ka dirala be ya video na yimi na fo ni manya afota sangare ba da ko nabitu segaka de nya da yo yere kuma done ke sangare ko mo yu badenjugu yu fara terijugu yu fara oui minga be 20 ans mo te kuma o te foi ke nyoko feblo ko image te lié mais vidino où est réconciliation que 2 jours après nabitu daraka atari dal kiyama ah ouais nous le go ina non 2 jours 2 jours ouais après nabitu jieto non tete mo kamene c'est-à-dire ala yere de flene ka conseil de dimali o ma quoi ouais anga sabali mais anga wajulu kala be min fo tala kuma kayne ala be kuma lengsi ya foto na ala be kuma ni ala kuma na jie be ba me be ba fam be dengere ni wala do mina te kuma o do ya ala kuma kayne klebe bo choko mina abe biti we ala kuma kayne sambe na matese ka jo ika parapluie ibe se ka bla ku ne chama metese ka bla dugu kolo we ala kuma kayne we ala kuma kayne wallahi dugu kolo koro femi me fale we nature ka bara we ala ka ke ni ala ta ba ta chugo min kadai mais ça be ala de kuma na malion fe ni ko ina quoi afo muna nabi dunu sangare c'est-à-dire nabi dunu ko sangare ka wolo aka la modende kuna wolo di aya adopté ka c'est-à-dire kababe donc a no fe kana bo dona no fe ka dongli da ka dege dongli da la ka deme ka album fola bo ka dama sangare de yake kaba wati ibe sodrama de ta sangare be sodrama ta de kata nabi du studio la nabi du kana dongli da aga album ka jien bemine wona na gesa he ibise ki reta sa ikera fensa yere bise dongli da la sa hale bise katemi sangare ka yo kana nege ya nege wona nege u farala sudo bide men tega to jugu fo ouais me fa kam fiye adama dendo be olu kan kanu ka fawru ki kanu oui tiens de o ni jamo ko be fara adama dendo be
oluga ki jugi o daka dila oluga ki kanu maga c'est vrai ay na parce que mo ni fi qualité sabay mo ni fi do be nale dona ikan jela abini fani bafara oui tiens ki teru fara oui tiens ki ni balima fara abe be ki jugi abi bla beka abi fsani be ouais we mo ni fi qualité foloy mo ni fi qualité flana ale bena de qui détruit ouais ça veut faire famille bolo ka be perdu ale ka tla ka ke masay ouais oui jatri fagayri ale ni qui détruit ren jatri fagayri zera ni nge ouais mo ni fi sabana ale be ni saya de kama oh my ale bena ki fagadi jembe ka boa kalama ka ifa ouais asera ale kele sebayata adama den qualité ni sabaye ni masira ni et te sera fenye diono ouais mais bamano ma foko ko mo ka ki jugu fe ka teme jugu teri kan parce que ma bi jugu do ita teri do da oui tiens da e jugu be se mina ibo do adaro e mi e bo do abe fi ga mingile e bo do mais a teri be mingi e bo do abe se mina e bo do oh my mo do be ulu kan kanu ka so lu ki kanu ere no lu yi kanu o ga jenati ko bani olu bi détruire c'est vrai jilu ay na mede nabi duru musagare 20 ans ke ça la kala jen famille 20 ans côté ou te foi ke ñoo fa pli mais ou réconciliation que 2 jours après ça y est fara ouais orla ne adon ala rebe musagare fe mais nak ndara ta may da billahi ala be musagare fe mo mo me kuma su da ala be musagare fe abi nabi du yere fe mais mutu galon tike fana ko fa do non ko musagare di fa do la mo be fa u be galon dara musula tiens là c'est grave ça be ngoy non c'est très grave ci adama de ko jeni la haraka suru ka teme fembe ka oui tiens ambanda sisa ne bitla direct la ne bitanda ne be wuli shini ka kuma fe bo do ne bi se ka tla na sansa be na ngome reposer ko kene tali ouais ara ne buté mo ni yamfala kew ibe tabie ko tala passeport ko tala carte ko tala ayi anani yi ami yin ngabe tani ati yin nga nabi dunu muzare 20 ans ke kala la yaro non malik les dur sur folo non 20 ans après ouais ou réconciliera 2 jours ça est nabi tuta ouais malien be abla parce que ko nabi après 20 ans de guerre ko nabi tu musangare on fait réconciliation 2 jours plus tard betla ka abla ko nabi tu nous a quitté c'est grave no ma hate imagine ya kaba ko do ni le ça dire bien plein ne quoi mo ko ne fi kana nya turu oh my mo ko ne fi kana nya fanga kana jama e che fitini kana jama fanga ala tadu oui tiens c'est ala tay oui tiens fen kele mi mo ne fi dawe barka drone suna to be ala tay oui tiens ni ndi tayo abila me tate ay tane barka drone tay no tindi saw barka drone tay sinon bana e ala tay kene e ala tay ni e ala tay fen ibe fen posséder abe ala tay barka drone tay oui tiens barka drone o drone tay sinon foi ti tay c'est vrai karabla ko ni karta tenete ke foye ni na rete karta te ka ke foye imadugu kolo da kaba kalo mi mbebo a télécommunauté bloqué de ba mene a foi ti bu fiemi ni karta ba sama et ta fourni ouais ne ko ko ne etene te bolo fiemi ne ba sama e ba fourni oni e kalo yele mi mbebo ne ba yew o ma ne nye e ba factory sara ay de ne etene be balo de ouais orla ngoy moduna ngoni ma ma yilla ko nale te keti ibi dawo ga ba yira la ko nyinde yoli bi da yere ka konti ni bisa wani fla do ba ko kele yira na iye mi fale ndakuno na ko gonye ni le fale pensi da maka bo ti kala bo abana o horonya o kenya ayra la dro ko na nyimbi sa wani fla fale la ima kele fale ouais e manganta an e nangante ka de ka nangandam o to ko dia nyona ko dia nyona de e so ne kele met kle ka tamante bimu ima bebi ni ko makewa mo ni vinga sabali sa be ni be ko fe oui tiens fanga be ban yani sa kana fe wore be mi nga duguni sa fa na koro be bana be wallahi bana be nda ma jonti la bando koy kuma ni kuma badde mi akasu
akan dogo barika bare bala jonti labando labando nderge billahi nani do de la ka kile ka baroke c'est-à-dire kunu ina fo kunu ko dimanche antara Côte d'Ivoire antara ballontan dimanche wula fe ka ballontan anjigili leni te baraya dimanche soufe anana sigi gera na ka temi zoeri wati betarida dugu jera chega tama se flaka ka bo so kono ka be ta baroro camion nana do ala billahi bi che mana se fla de ba koro atete moka mati lavando ne nderge ka club ballontan dimanche kana gresi soma ka tama ka ta sugula camion nya ay accident ke saduru a se fla te ka ba koro bia ni mana se le be ga yala egodi fanga abe yero mambulu ati foi te bulu foi kana jama ne fle ne shugo fle mu memulo ni ko kli flate alo reti mu memulo ni ndabarate alo reti tai na jara tige domina ba boshina oichen peut-être na soro ni nyuma ya kelingile ni minunge ala bo tonyi ni barga ni fitini minyini ala biso go tonyi sunna kada isi jabenge boboyi c'est vrai abenge fiento e c'est vrai abenge na marai aseba le drone oichen mote kava mote yada fente mabulu hal na fulu fle ne kalfado e de la ebe me mo da ko ka saka na fulu bana ma shika na fulu maba na fulu be sombulu ma yelema di abe soma yelema ala ba mini ebe na fulu tige bi do e fanta shine bi se ka fanta o tige be ke na fulu tige na fulu be soma yelema a bora bolo do kono ka da bolo were kono we ala ka kay ni men na fulu soro kolonse na ko ngara fe ngui wallahi dinga sina were crevete ni men na fulu soro billahi ne wotro pusira wo Côte d'Ivoire sama soro le milliardaire ni ta soro le ay ni ndron tere hakili ngulu ani bara de na fulu soro hakili gerske fana mala wa ala ka ke fana mala ore gerske ma ro ni bana do be jisma fere ga war soro wallahi ka soro jibe fambe wallahi e barni gami o je jembete ka tofa wallahi me ngai samara sire ay samara sire ke barni samara sire Côte d'Ivoire ka samara sire ko i jona fana ta samara sire la nato ko be to na ci warde so samara sire ko be ne re asire me ma ke mi la derere che ana ta sire tu ta ne ima sire ne resa ura dus ko kale bintige binkene ka tike ka sire ka firi ka warda bama ka se ka ke sura fana so moy tete mo san juli ka yoke ouais tan fla me bi o ka mobili kele o se ka dugu kuturu balo na e do dine ma dro ka dinere mama la fere mama la ko en base fer la de ka o jimu nona ka o jimu be base fer yo mama la ko ma fer tene bi o kira pétrolier la main de Dieu ka o jimu ko be kasanga fer ba mako sugu ba kono bi o kira politicien ma kana jo yere la ma shikari yere négliger ouais bebe se ka ke fendo e shini sino ka o jimu e kasanga de fer o femme soro kasanga fer la ire mamandi ire i mamandi kasanga fer woni fende soro la me ka o jimu e kasanga fer ba mako sugu ba kono bi ka ke politicien wallahi mamandi ire afi mamandi ire Mamadou Diko e garbu bala danga bi oni je président ba o de be kuma tama je itenere ta fo Haydara kuma e beta fo fonere Haydara kuma ele kam go kan na bi non c'est la yabani bani kuma ele kam ko di ka kata wajibi ke kam go c'est vrai kuma do sensible baba ko longolo olu ga misiri jo 10 milliards 10 milliards auto war dine ma bi mobile be bani bula be tama kono ha ne kadiya ki do e bani bulu jombe ni daka anyogala be falaje papier de bulu mali kono afla kadiya ki America on a président me boli mi ngono ne abe Ousmane Serif madame Aïdara bulu nyaay ma kele ne bulu mali kono o gara falaje papier de fla fimani jema c'était moka e ko ne ke tafo ne ta fo ke nderge ay ta fo ke ni fani gara milliardaire ni ya fo ngom ga fitin mo video mané suno ma ke fen folo kuy tenga te mo ben fo mo ay won ma ke fen folo ma fo ko 20 € do ben mu be ku 20 20 € mo ayira mo la 20 ale o te kapoti soro jamana ngono tenga te bobe mu soro ben ara ti ne gara milliardaire kana le to fo non ni kana to fo ko ay be kay ni be ke fanta ne ta do ne kana to fo ni ma kay folo de ni kera e mi fo ni fo me plainte de kama o ko ni c'est o ti ne to fo me plainte de kama ma fo nterge ko rodu i ne be yala na yiru ko nala samara tese na kurushi tena au tese kana to fo
Fondé war sur wakati mina. Fera temps perdu. Mais temps perdu il est trop folie. Temps perdu pour le moment. Wallahi trop folie temps perdu. Wallahi man le milliard mara. Mais mon fils ka fa ne be mun foye kan sa. Mais fendo inventé ka galon na ila. Ndere foni tara foni jelu be ka jatiki kura ni foni e do ni ka 500 euro ni tede so la ko di jelindo mo fona ka galon dugundo dayla. O be se ka ko menete. Était au fossa au te foye ça. Non fendi gun. Tiens, o do nan derge na ma ko ne be wartiki drone blanc statue ko mun ne ma ga statue blanc ne ta le photo. Non mais na tiens faut itinéraire blanc. Ko mun ne ga photo blanc statue ga lo ka mango ni photo ne ga statue ga. Nterge o ka soro ngo fandam photo ne ga statue ga. Kuma se ga kashika fa ko ala ka hinala. Parce que non, avant ala ka hina. Parce que fandam photo ne ga statue ga no asara. Na janaja te bila te. Ni donc ni ne photo e dominer ka statue ga. O koro ki sa. O ba to lahara quoi. Wallahi. Soit il sera, soit bonnet de connaître sur. Non. Bonnet de sur. Fantam ni statue ka. Kataka kololo yelen fait. Fantam kato blanc statue ka ko mufoye. Mais ka mufoka. Mais ay ya do ki tege ndi. Anta fo. Hal ne mo fo ma ba do tege. Wot lu ba na yo. Ay. O taw. Mi fo de bla. Akara muni yenga statue ka I ma heratere. Ni yang statue ka roti la dungar la nukuti la. Jangan cemo ten gitu. No. Ko chakara kana biya wulne la ko mun ta le blanc wata statue ka le ne be tere la ko sanduru. Bo ni be fe ni bla ni sara wal ma ya accident grave doke. Mi blau. Mais pour le moment rien n'a signalé. Faites I chemai ne be te blanc statue ko mun gara. Hein? Jangan ce. E ka barni blanc statue ka ke bla. Menga che kanga ka mala black ebla wallahi kanga bla ka umar dafu black ebla ikanga ne bla wallahi ka uran dus black atla ke fanam la mama la reba fina kigane bla abenala nkirachi ka adama traore da mis black ebla adama traore da mis bafu kigane bla ibita tu baga message sur mustan ne be bla ni non it issue de be bla wallahi be bla wallahi te bla parce que ne be mama bla ne be fene do foka ame feno Cekate, mana go da. Wa olu be ne be mi fuka ne be chere fuka ne. Mais ne ma fi da ne law. Non, mais ne be te bla même mon fika ça. E ka do ni le fitini yere. Ah, fitini yere baby do. Mon ami. Donc tout le monde sait que tu es mon ami. Mais fin do faraka ça cekate. Comme faraka. Non, mi faraka au fouet parce que be fanga galon de l'antake. A foko boutique ba do ba bolo yoro do la. Abi bolo. Mais au foti? Non, to foti ne. O ti bolo. Parce que ni ne galon tige ko boutique be bolo. Ne ka wartu ko yere bina fo che ko ni cheni de ka galon na yere la de ntofo ni me e ka wartu ko bene doni ni boutique ba sandu mina mi blanc statue na digir la be dusure dare me ne dusu ta ba wa bo da ya fo sta ko farati la ko na ya soro ko farati mi warni mo ko farati la ni milliardaire farati te fe me ne farati la wa ma be yoro abel ala ni kira de weji na la parce que moi j'étais très clair moi fantante blanc statue ni ya une statue ka zoro soit il va condamner la société, soit il faut prendre un rétablissement. Bon, à partir d'aujourd'hui, ni koye soro, kanambla de. Ni koye soro jamana ngono kanambla. Ni ko soro dum. Ani ko i kanambla. Ni sara o kanambla, mbana na o kanambla. Ni feke o kanambla. Comme fendi bolo bi ande kelo lawo. Mais parce que il est très doué. Fendi bolo folo, net na kelo kuma no. Wallahi net kelo kuma na. Ne beta Omar Dafu Blanco. Oui, milliardaire, ka barni bla ko milliardaire, ka mala bla ko milliardaire, ka adama bla ko milliardaire, ko ura milliardaire. E flene ale te dere mekele neri. Ne be bla munanga statue kan to tien fente sorela. Kindere ka no iba kala ma ko flene ne njo kele de wallahi be kan provoquer. Bilay be tawalla. Non, ni sans prétendibla. Obi kana fonya butu. Shigombla. No kana fo mako. Shigombla statue ni bla sempre ka ni man bla ni sara ni bla ta ya fa yi kana ya fa fandanga ni e ka fukete fandanga ni ya wallahi ni ko so do ni bla ta ya fa yi ni ya fara ni bla la bi mi bla shi fitini ngana na mere me testament so ka so mo ni ou be plein ama ce testament ko la ko fandanga e ka testament bita mo se bo kono changa che be ka ta ni ka mo se ka testament de kono mene mais anna gra daburu yegele nyuma mu daburu e be tam sebe iga testament ni fie sama ni doni yala insara kana ndo ay shukuna ani fente mu no be na mo do ay shukuna de
non ka mo do ga jugu te tane ni sa fama ka testament ko kuma bu fenti ku ke ebe testament ko kuma ebe musebe ka testament est ce que testament ko kana ke suwera la bi ay wo kite afane ma ko ni sara ko ne do mo ni kele memolo juma mo ni kele drogbani kele memolo drogbani o de ka cheni be mamala de drogbani dine ma de o de ka cheni o nga cheni ni i ka cheni o dron de ka nga cheni sulu ni be ndere an kada ala jenda de la ka su she su ka testament la mi avec là she bla su ka testament avec walay ega chen be drogbani kili che sulu ni kili o betlan o drogbani rebe ko min tete mi watan druga ibo fili non ni s'emprunte au tien 4 millions ça donne la 4 millions mais bientôt bon mais abobo ni ma boliu e ma sangelo na boliu ama sangelo ye bolo mais ay sangelo a joni ko fa de be la jome 4 millions drogba la bi malla o biya ni ka saro drogba ni ke ngate otra e pro na sarea o ti jigniya yo sai ko na sarea no komi ko ni sara ko ne ay parce que comment me ka déplacer quoi ay e pro na sarea ko ni sara ko ni ne subla kite yafa mais jara fe ko fantanga do be mine oye dusu kasi kuma de sinon ne sara san ne ka serkay sandron ki janaja financé wallahi ebe ya fani makaburu kono donc ko ne muso biya ne muso fana bi mi ko ne muso na ino kata ni be fagata na tanaye na beno ma ita nyongo fe wallahi bo chigo ni be kuma be fami no fe ça c'est très très simple iko ko ita do fami mene bolo ni bene bla il va il be même photo do chima njoro me ngamo bi micro il va bla moli juma drogway ay Cameroun otita ntaki nache e mo ge tay tay ne tay ma o te muso ere e me Cameroun te muso yo si mo no photo do me molu di masa molu di may bolu bla e be jolian ata e be baroni gami photo bla go do do non mais e baroni te kele baroni milliardaire di chajare baroni e munderi mindere ko fone on continue la vidéo faire parce que ndaga fanti ko chemay e ko ye baroni do ne do baroni nyele chere la ni do baroni kateri kama ni fama yele la bébé yele hal ni yele wala ne te yele no kon de yele ne te yele or la fanta no feyele e flebe do ko ete afana ma kana yafa ne sara sisan il suffit que wala ale ka yafa ma mangere ne be janaja ni financer dron parce que kilo za ko ga jaraja saga wallahi be yafa saga shigo eri sam mi jaraja finance ne ga sayala e ma se ka fewre dine so mo ko saga ne ko mi jaraja finance c'est-à-dire serke masa kamu sera ko wari mosa kasanga kemane bioro miseli doroma duru gari doroma ta mais saga corbière mi takata amita ceder mo corbière non ne te saga fe e mo fe musique fandang janaja chigo ne te musique ya to alors dona fandang ni sara comment on appelle Montréal hal mishat al shetere aka aramu anye uye kaba mana ne fo yeri maishi so kaba kene jenine karo di mo ma ko jaraja kero no ngo ni su ni chete sapre no ngo ni su yere bi yere posé to kudi ara ma do ngana ko kaba kene jenine kana o do ngere sori ma o tege kono ngo ni su yere be yere posé to kudi man fi ngo bu ka so kana do ko suye ama fendi mo ma ko kaba jenine sube la fiaula est-ce que suere do vere kabay mais ere be ga ni fo be ga no ngona re kenna non ni sara ne bi ga janaja finance wallahi billahi te saka e be banga musa misike non ni o ga ngo war chene hali yere be ga ko corbière ni jati na meta o singa de c'est na che mo woten gitere gala re kata mun feti ga su fantan sula bon ni sara e ki ni mwa bela non ni mba chende ni mwa wala ni mwa wala nte ni mwa o ma sa tle gele horo jani mi o juru be na ko bon photo bla o bete mina ni sara ma bla o ay une photo bla ay ne ci photo bla ni saka jenni quoi OK bon ni be fe nga bla ni te fe ka sa 600 ibiti se gar yoro la ni na ma bla ay bon no yene don baru ni gamie yene don mamala nye yene don Umar Daf nye yene don Raduzu nye yene don Samaseku nye yene don Beye ouais et c'est quand le photo bla ne photo to ko di chiko sauf que au lieu wartiku ye fente ku ouais na te horo na digila ko ni horo nyabe war nyere horo nyabe war nyere horo nya mu horo nya
e ka baroni gamu nyinga kan box ko ko fitini ko horonya tin warnya wa e kafri soni fana e ka ne ka carte na ko horonya de basari horonya basari ge ne ka daga e horonya de malo ke ne ka daga la horonya de malo ka horonya ne ka so sara e ka ta sori ganga la ita okay to ya horonya ini ka horonya ka ta ndala e je sigo mo te ngitere kala ko ko lo détourner ko horonya ne war so do mi bla no te ibiti sengare kana fen saba ne bi fen saba ni gara hal ni ama charge ki gana loto la abeni mbate mi bla wallahi ala che ni gana loto la ni bla ni mi detru ha ni mi pour que tu sois la fière quoi mi detru pour les 14 la montre ni o kaso kele bago wallahi wake ni mo kaso kele ga fa fro wallahi a peine sambre de wake ne mi photo bla sambre kan fuji me billahi mi detru kana gagne loto la ni ka gagne loto la 30 millions d'euros al 30 millions al ni gagne 100 000 euros la mi bla c'est siko 100 000 euros mi bla e be gante yere wala quoi parce que pour le moment amega examiner quoi il ne be ñoy koy il ne be ñoy de wa amé ñoy ci baru ñu gambi flaté mama la flaté olu taye photo de bla dron doko ça va ouais, sauf que lui il est pas li ka fsani e yeli ndeme abina la choté ci ah bah de toute façon wala o ci OK olu mara fem bolu ko teku ni gana loto la sa 300 000 euros ni mbache so sumi mi gali nga photo de profil wallahi ni alaje hali nga page photo de profil ma changer 300 000 la na 100 000 euros zoro ila ne 300 000 euros zabe so 100 000 dinema e ba fo horonya wallahi mbi datun kanna kitiri kaju a benete mbi datun ko ni doye itelu shuka kita fo duga bon dris wo bon d'accord teria be mais enfant dans la main de terre c'est que duga be shuka bi duga bon shuka duga be shuka duga be jogo wala yeah fanda fla ka tera dar ate ko atene ko ama munja ko teria anga teria ka sutra ni kono e be ko exposer o te be d'accord ibe molo ne ka teria ay ne te mala mais c'est ça e de la kana photo blaga statika nyabla c'est faux a benela te nyabla comme allez photo tu me ka profil ka ko nyamunge mais non il va se faire faire le diable wallahi check ah tu faut que ni incident do créer ni photo voilà tu vois moi je suis direct ne vais pas avouer direct ay mais a donné photo ka profil aka haramu ko do le ne soro sinon billahi te ne photo blaguer mais les que photo blaguer janye parce que les photos te na profil ka voilà donc si c'est problème c'est que table wallahi tane ka page belaje te mo wore si photo soro e écrit ndoro mais fera photo ben ka page ko o te tient non on a statut de sinon ni page do al ko ngo publier ça ma publier ay kana publier ni page do publier mais nga statut te blaguer fantan te blaguer statut ka parce que statut est responsable de bae c'est nga tete do c'est qu'est-ce la mesa mbla ça non mbla wala ti bla mais les ma côté mo ka villa al ni mbla ka vida tu tango ti bla ki kan mbla ka vida ama ingress gama al ni a visible al ni bla mo shi krai awo a ma ingress ke di mamane ouais donc ne rege photo ka photo bla statut ko so ma jona ne rege wuri ka to yi drai fantan ibo ka so ka fantan mais ebe mona ebe barun gabi do muri ka statut ka yo ali barni photo ni ay men jon ya mais te war soro wala no war ite war soro aga haram wala te war soro ni mpache mi war soro ni barni ngone ni na barni nyo na ko shuko bonjour do 5000 euros e capri e ga sanjo li barawi o tele bolo dala ka mi bolo ah dala ka mi oh tali ko isirabi oh to ni dala ka intabla ni dala ka ngodo ay chaba me dala ka na wi d'accord continuer ka barni mama la nula ma bilani ne bla dongo do me planti du kama o ko ni foni magay ani ne gana sula parce que ne ya la fin fla ni iko ni 2022 ngol ko ne ke milliardaire do sin gera do tula sino sufra fo do no e mo ni te wara do ni ma no wara do me 2022 ngonde ite ke milliardaire 2022 de kono mene e ala do tina 1 milliard ne ma ah fondation way ga baraka jike ngate vende ba ni baraka jiga ah ndeti de me ne ko mi to ko ndima mi ke to ko tiye mi photo blanc statut ga dongo so so mi blanc profil beta ma ko ça c'est mon ami on mange ensemble on dort ensemble
Abena tati kolo. Non, mais on a devoir de. Ne pas devoir de. Ah, devoir beladi. Devoir benare. Ni gam photo blay koko. Mais pour le moment devoir de zéro parce que fin ti ko atene fu. Angana ñokon tono sa. O ñokon tono de. Dini tono kamé. Voilà. Mi toy. Ni ba fengi blanga statut ka. Wala ñini ka soro. Ni gëna iti wasa do jouer là. Mais ne ka jesuru me iri wa t'inquiète pas. Ndere ne ko ni jigiti ka chéri nu ngane. Ne do ma chéri me mi. Ah, on a million soro mais pour le moment net que njigi de ka ke photo blanga statut ka ko kam mo so de ka chéri na. Ah non, ça c'est impossible. Il va sur de follow ni chez nous for là ni mi. Et puis avec 5 millions était blanga ka statut gane. Eh ay sugo. 5 millions. C'est que 5 millions pour ça. Ni ba était blanga 5 millions wala était blanga ka statut. Et le jeune jol do même c'est que 5 millions 3 et. Mais ne 5 millions soro yere. O te tiens. Imadala. Fidini. Ni est défi là c'est un téléphone do a beni ngolo bache mais téléphone da haute voilà. Même moi ça va wole 5 millions pour le mena. Ah mais non mais o te tiens. Non mais o te ka tiens. Ne ka ka jesuru. O te ne ka tiens. Ayi. O ne ka me ka jesuru ma. Fanga min be la se fla me ko ne be ka ta barake. O e ka tiens di. Ayi mais o cité o be. Non, est-ce que ka tiens? Mo cité wole. O e ka tiens ya. Interdiction d'appeler quelqu'un. Ah comment gagne maintenant? Bah, il veut voir votre homme, votre ici, ça il n'était magicien. Et mais ta barake dodi ou bien ça. Oui, tiens. Voilà. Oui, tiens. Donc, Dieu, what ma état de la état de là. Ali de bena mingo lo état de là. O lo fina ni ka so. Beni ka ni chogo do. Beni ka ni chogo. Fitini. Téléphone na. A beni bache ne ka 5 millions ko problème te ça. Ni ne ko mo ko be 5 millions suina. Téléphone na bo, téléphone na. Kanan korobo kanan nene. Ay ne bi nene de. Kanan nene sa. Téléphone na bo. Kanan logo be. Ni ne logo be do ni wo. Fantania do be la bine 5 millions sur le site. Ah, ne jigi. So mono ya. Il dit ka chenon firi. Ici. Sinon, on a 5 millions de problèmes. 5 millions de choses. Fitini. Non, 2 millions on est détaillé. A Benimolo Batch, on a 10 millions de problèmes de ça. Ni Kungo est sur le 10 millions de Kungo. Wallahi, il est 30 minutes. Non, mais la fille, 30 minutes à Bégé. Oui, tiens. 10 millions de problèmes. Non, 10 millions de problèmes, tu n'es signé à Blé. Donc, on est créé qui blâme là. Non, mais là. Mais parce que non. Fitini. Ni ne barni wole. Ka fay. 600. Kabla haute voilà, on koro. Ah, ni problème benga di ko 10 millions ko sona amay. Sini so mama récupérer. Ni mama wole o kelelu. Ni Adaman Traoré wole. Yaro to do ne. Ngai to do. Damis. To do. Ni Adaman a beni masache ni Adaman Traoré Damis wole 100 o 10 millions ko problème menanga mako bena sa. Ateshi aba fumo ale aba fuko mo chi ansansa donc o de be ki jamane kuna ni ne ura 12 kelen ngire wule mo ma ko be 10 millions na bisuina ateshi ne Umar Dafo mo ma ko be 10 millions na Benin Bacha ateshi Umar Dafo joni mais so mo compter ka di ma 30 personnes yo siguro kele na billahi mais il doit ça et bo bella et puis il be kan massacrer quoi mais fenti kun folo c'est-à-dire ni mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ n'i bɛ nɔgɔya kɔnɔ ka n'o deli n bɛ ka kuma min f'i ye n m'a fɔ bi quoi ne ko n ko a tɛ san ye ni ne mago sera 10 millions na bi ko 10 millions ko problème na ko n'o tɛ ko n bɛ problème sɔrɔ a tɛ si n b'a sɔrɔ mais ni ne tɛ problème kɔnɔ ne tɛ se k'o deli ni min nana ah mon petit a kɛra tile 2 ye faama don ah ni min ka kɛ jisɔngɔ ye ni min nana par n'o ye n ko de na ɲɔgɔn ye bon ni min ka kɛ jisɔngɔ ye par ça day goal mais kuma in bɛ sɔrɔ mun nɔfɛ sisan fɛn t'e kun kuma in bɛɛ bɛ ka fantanya de kan donc an bɛ kuma fitiri fana kɔnɔ ni ne fɛn sɔrɔ sisan ni ye fɛn sɔrɔ n b'i bila n ka profil kan o fana tɛ bɛn ne ma mɛnɛ ah mais mun na ayi non n fantanya ma bila n terikɛ o kɔni sisan ne tɛ se k'i fantanya ma bila o de ka di ne jamais fɛn tɛ ko ye tiɲɛ mɛ cɛ kana n tɔɔrɔ sa non ne tɛ fantan bila n ka statut non ça furu pati non o ma ɲi gɛrɛsɛgɛ ma bon d'ailleurs yɛrɛ ne fana bɛna ne bɛna arale jelimuso dɔ la jelimuso jɔn et j'étais ma nɔgɔn kɛ i bɛ arale o la n bɛ arale o la o sanga burune fɛn t'e kun a sanga ma buru ah o bɛ jate ɲini na o bɛ se ka nkalon sugu bɛɛ da i la bi sɛnɛsɛ yɔrɔ nɔfɛ bilahi o b'i kɛ fɛn bɛɛ e ne ka kuma faamu wa mais réalité min ne e b'o dɔn a ye n tatɔ la yan est ce que ɲɛ bɛ n tatɔ la yarɔ ni ko ni jelimuso dɔ bɔra sa ko fɛn tɛ baroni kun ne bɛ réalité dɔn ne b'a dɔn jɔn de ye baroni
ani na dogli kin na ni jelmuso do gala sa barni propaganda worte barnu ko mais ne du yedara barni nga jet privé kan ne biso ko lamea ne bo lamea parce que ne be réalité donc ni na ko fende mama la kun ne be réalité donc parce que ne be mo blanc statut kan ne bo réalité ni mais j'étais manoron abse ka ni fasada obi fasada ge même avec ali 100 000 francs do ma bi obe kasi 150 euros ni fani mbaja be kasi di boye abe sumu sigi ele kele a soro to mangelere ni ba ka numéro fa ka haramu ma di ma wala ki ma wasarka si jamoni parce que ni mo to ko la bi ana ma fama ka fo katijo ay ma numéro jay man ijo numéro ko erete katijo ko général de suko terike interitiye ndo kana pa do non ndey ye men to kana pa do e mo gete ya no ni ya di santere kan kunji na ben to fo la ntadi wala to parce que kata gorje ga ni jeli ke do to kata général suko terike malika fitini wa mo kan nofe ntoko chori do bo a di sai to ko tifo ikale wallahi ni kalimadi wala ito ko tifo okay mais c'est gadimo ito ko maintenant ndo fo ito le donner me plein de tickets de caméra maintenant ko j'ai du hala kana fo ko fam to beta me j'ai la ni se akono boala jésus aki to fo akada minute akada non parce que maro abena ta galon deila ka to ndo ko do galon na kama ku chentala et puis atese fasadala bolo ko na galon e bara atese fasadala bolo ko na galon na mata tasa kolonu ni nyindi ni fe malo yere ke nyindi nunu ta ko oda gosi dala yi ika fuma ko tu mais ko 150 euros ka be domida ni 100 per tene 150 ma be ere kelen ki to la ça abisi ko 150 euros ma ko ke abo 150 euros ma ko ke million duru e ibolo ko na ringa domli do no kana tra mo di troshi le yana gi ni ko fidine million duru di jere muso do ma kasra digu wala mo na ma nyap kiwe ni ne te ni mo se menu lawo ne ba oui ijigi bomane ay men jigi day Allahu akbar wallahi men jigi day ka akata galu na ko 5 million dalema mo ga yala ka nyini faransi ko ya ko 5 million me fidini molo fidini gira milliardaire ka ga na sola kasoro ne ta kalama ntala re fidini mais wallahi ni mason ni to ko se ka foke to ko te fosa mais ni galon be dal galon de bala ijo sa galon na mo jodi la jamana ay de galon de danena ay jeli shite galon danena hal ne galon jele galon danena na soro ni so menga war minila c'est jo da non ka galon danena pourquoi mais ito ko men ko ina ay de kana ne to ko ya abe foko a ko général shi ko terke ni be ni man nyakiba galon dugutike 100 000 francs fasa mais abna 100 000 francs abna foko ne 150 000 euros de dalema non wala 150 000 euros e bado ne bodo a table bo sia a fora ke 150 000 euros di francs 150 000 euros di jere muso masa bo ne to mo dongla mais ete ne ko gele sa e ba ma village mo be ne woni sa do ko ka sa ni sara do ko mi ni sara ha non mais foko terke ni bari no wala no ngaduma kara ne bodo ko mo me jamana mo ne bado mbado me dorola mo kuma be délégation be wuli kana ne no fe mais ngono be page ko fe ne be to ni ala ne kira délégation do na kota ko si ko vraiment ko j'ai besoin de baroni ngami ko woni gara fa ouais ko mo ko tayo mama village ne do ma o be to délégation ne wuli kana kama awo ni ala ne kira délégation ala no ma do na do se na do na ko ala ga saka den saba sara ko ko yale jigini ko mo men ne be mun ko la santé vétérinaire ki ga ko baroni na ay do baroni dere ko sadro lu yere ado yere nyina ne baroni be shisho kele ngono ne mama la be ne be mo ko minu to fo no be shisho kele ngono ore do donc je suis milliardaire maintenant e nga che do bi milliardaire ya fi mo ne te ba la France aba ku ne mba choro sisa nga takani nyere donc e be fata do francs ne ka ko ka tanga problème âge do francs non mais 150 000 chico ce n'est rien. Ce n'est rien ça. 150 000 euros. Mais ce n'est rien. Euros. Mais oui. Mais comment photo non, ningo ce n'est rien mais ça. Amina galula. Mina diron ko. Ningo ce n'est rien. Aba galula tike kadana. Na galula ila sa nene be tamay. Mais au moins ça va faire ko milliard ben quoi. Mami sera ka 150 000 euros takadi jelima. Ouais 100 millions de francs CFA là. Mais ce n'est rien. Il y a 100 millions de jelima ta sur milliard bi. Non mais aba dai ka foni ori dale ma don. Na ko ke o dama sa mo ko be kuma se ka yala kanene ni dugu ngona. Mais ori kai mu.
Orgay. Wala man jigi se me baru ngam. Mama la ko mande yo. Wala ke ko mande. Ko na ma ko mama la te nyama. Yo me pega Mama la be jati ke da sali.